Pomaže Bog, draga braćo i sestre. Dobrodošli u još jedno izdanje Duhovnog spomenara, mjesta gdje se svakog dana podsjećamo svetih primjera vere, ljubavi i nade. Ako volite naš sadržaj i želite da zajedno čuvamo ove duhovne priče od zaborava, podržite kanal tako što ćete se pretplatiti, uključiti zvonce za obaveštenja, ostaviti komentar i podeliti ovaj video sa svojima. Danas, 29. jula, naša sveta crkva sa velikim poštovanjem i molitvom praznuje spomen na svetog sveštenomučenika Atinogena i njegovih 10 učenika, kao i na svetu mučenicu Juliju Devicu. Njihovi životi i stradanja ostavili su dubok trag u istoriji hrišćanstva, pružajući nam primjer nepokolebljive vere, duhovne čistote i neustrašive hrabrosti u najtežim trenucima. Sveti Atinogen je žive u okolini grada Sevastije u Kapadokiji krajem 3. i početkom 4. veka. Bio je čovjek izuzetne mudrosti, mirnog duha i duboke molitve, pa ga je narod sa ljubavlju izabrao za episkopa. Međutim, Atinogen nije voleo gradsku buku. Zajedno sa svojih 10 najvernijih učenika osnovao je mali manastir van grada. Tamo su dane provodili u postu, radu i molitvi, pomažući svima koji su dolazili po utehu i duhovni savjet. U to vrijeme rimski car Dioklecijan pokrenuo je strašan progon hrišćana. U Sevastiju je stigao novi namjesnik Filomarh, izuzetno surov čovjek, sa zadatkom da potpuno uništi hrišćanstvo u tom kraju. Znajući koliki ugled ima episkop Atinogen, Filomarh je poslao vojnike u manastir da ga uhapse. Međutim, Atinogen tada nije bio u manastiru jer je otišao da obiđe i uteši vernike u okolnim selima. Vojnici su zato vezali njegovih 10 učenika u teške lance i odveli ih u gradsku tamnicu. Kada se Atinogen vratio i video prazan manastir, od komšija je saznao šta se dogodilo. Umjesto da se sakrije ili pobegne, on je bez razmišljanja otišao pravo u grad pred sudiju Filomarha. Hrabro je zatražio da pusti nevine mladiće, nudeći sebe u zamjenu za njih. Surovi namjesnik se zbog toga još više razbesnao i naredio da i episkopa odmah baci u tamnicu. U mračnoj ćeliji Atinogen je neprestano hrabrio svoje učenike i spremao ih za najveću žrtvu. Njegovi učenici su ostali čvrsti u veri i odbili su da se poklone idolima, zbog čega su ubrzo svi posečeni mačem. Nakon njih došao je red i na samog episkopa Atinogena. Dok su ga vodili na gubilište, bio je potpuno miran. Zamolio je samo za malo vremena da se pomoli. Podigao je ruke ka nebu i pomolio se za svoj narod i za sve koji će se sećati njegovog stradanja. Predanje kaže da se u tom trenutku sa neba začuo blag glas koji mu je obećao da će Bog uslišiti molitvu svakoga ko u nevolji pozove ime svetog Atinogena. Sa osmehom i mirom u duši, episkop je nakon toga primio mučeničku smrt. Na današnji dan sećamo se i svete mučenice Julije Device. Ona je rođena u Kartagini u pobožnoj hrišćanskoj porodici. Kada su neznabošci zauzeli njen grad, mlada Julija je pala u ropstvo i prodata je jednom trgovcu iz Sirije. Iako je bila robinja, Julija nije posustala u veri. Vredno i pošteno je služila svom gospodaru, pa ju je on veoma cenio. Ipak, svoje večeri je provodila u molitvi i postu, čuvajući veru u jednoga Boga. Jednom prilikom njen gospodar je putovao brodom za Galiju i poveo je i Juliju. Zbog nevremena brod je morao da pristane na ostrvo Korziku. Tamo su lokalni stanovnici baš u to vrijeme pravili veliko pagansko slavlje i prinosili žrtve idolima. Dok su se svi sa broda pridružili slavlju, Julija je ostala po strani, ne želeći da učestvuje u tome. Glavni neznabožac na ostrvu je to primetio i pobesneo. Iskoristio je priliku dok je Julijin gospodar spavao od vina, pa su njene sluge odvukle Juliju pred sud. Tražili su od nje da se pokloni njihovim idolima, ali im je ona mirno odgovorila da je Hristos njena sloboda i da se nikada neće pokloniti kipovima. Podivljali od besa, mučili su je, a zatim su napravili krst i razapeli je na njemu. Sveta Julija je strpljivo podnosila strašne bolove,
moleći se Bogu dok nije predala svoju dušu. Zabeleženo je da su ljudi u trenutku njene smrti vidjeli belu golubicu kako izleće iz njenih usta i leti ka nebu. Hrišćani sa ostrva su kasnije sahranili njeno telo, a sveta Julija je do danas ostala zaštitnica ostrva Korzike. Životi svetog Atinogena, njegovih učenika i svete Julije uče nas da vera nije samo reč, već stvarna posvećenost i ljubav. Oni su nam pokazali da nikakve opasnosti i muke ne mogu odvojiti čovjeka od Boga. Neka nam sveti mučenici budu zastupnici pred Gospodom i neka njihove molitve donesu mir, zdravlje i blagoslov u naše domove. Hvala vam što pratite Duhovni spomenar. Napišite nam u komentarima vaše misli ili kratku molitvu za današnji dan, a mi se vidimo u sljedećoj priči. Svako dobro od Gospoda vam želimo.